Chala bara musole munyenge bara musoe si perku kisama e bara ya dineva aya sakalaje iteke bara musoe fugundo do kaye bara ya gundo do fele super couple la kadi ngatomatiga di super couple asongadi super good agani gadi para gundo para musoka puru di kura fele aya sagalaje ne balema musolangaw bara ya kadi muso mununye oko super gusa akala je bara musoka puru di kura do ay ne ka galon bonda oko do fara oko bara ya gundoka super good aya sagalaje let's go. aywa ambalma che muso dimsene makoro amunu sikilna waka jabarani koro ni wakati na ka ka emission mandi emission duma bay no kante ka koyi amba fo o sigirola ka oni nyamma bi antakamana konana ana ambado nyon soro no yan wuluba ni ko wuluba ka ba fo wuluba nyuma shi kadi shi den kadi shi be dum a dembe dum wa be ketulu ni ko zirenje iba fo ko furamindu mabe ko ala dimsene ala makoroba konala we be klaka bonokola mat se ka fo pew ko jala ki se ka fo ko jala ni kilna do ni muso wele iba soro sutura bi bunya bi karama bi let's mama anula anula bari basiti basifuiti la kana basika wala la kana basi aywa anyi wele kana bi anga kana kono a jarani ini che ini baraji ni cheire amba fe ki to ani jamu fo ne ana fleva jeklu bela jele munu sigin no kanay ni wakati la kanti anula amba ni jonyo be anula inshallah awi ne vile kana ni plateau ngambi ajarani inshallah abunya nama jarani ala ishimi kalfa malaka nyonda wera ma amina rabbi ala ka bulu sabata ka barola amin amin ala be jamana mi gon ala ka suma amina rabbi ala ka suma amin ala ka gasiga ufuni amin amin ala ka kenaudi amin amin ne togo madam Dumbiya mama kwati ne ba nyiningali damado be amino ke baro ko nami masala anya ye ka fo ye joda chama ke jamana yen kono ani jamana ko kan mene be fe kado ye kalanja munu ke e kan kalanja on be ko fe anya ye do be uluba fo bon ne be fe ka nyire ta nyire ndena tan kundu fuila me lafia no fe ma anya ye ikra mo ko do mi aka nyenamaya fangelen bedi faso konona ni faso ko kanaka yala o konana wala sa kata mugo wero katolu kumabo denko mun muka anu be geleya minni kamana gamin konana hakilna jume e blani awa kante ni ce ni question jaranye antise ka be jabi parce que yere mana le parcours a été trop long effectivement femme ne blandina a folo nyenga kalanke hera kono an kilela kan to lycée la an to me internauna faso yi moko do auna an to be snoko internana an be dumuni ke an be jimi an be dumuni dumun ke finu be sanye samaraw be sanye an fana mbawte kay songo don te livre songo don wa an la damuna ka faraka
parce qu'an tun tɛ bɔ ni dimanche tɛ ou bien n'an bɛ bɔ a bɛ fɔ grande sortie an bɛ bɔ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ka taa ɲɛ da an somɔgɔw kan ka boli ka don ni 6 heures sera da bɛ tugu ɲɛ o kɔni o punition e bɛ kalo kɛ i tɛ bɔ tugun donc an marala an ladamuna an ye hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ bon n'i y'i wololo kɔnɔ ka bange o kɔnɔ k'i ka diplôme sɔrɔ ka na baara daminɛ nɔgɔya kɔnɔ ka tila ka na ye ko dɔw bɛ ka gɛlɛya a b'i lasomi a b'i pousser i ka acte dɔw kɛ ne ye tun ye école karamɔgɔ ye professeur d'histoire et géographie n ka écoleden caman bɛ yen peut-être u bɛ n ye plateau in kan caman yɛrɛ kɔrɔla u taa retraite la n y'o baara ban ala nana kɛ kabini n ka denmisɛnniya kɔnɔ denmisɛnnin encadrement ka di n ye jeunesse encadrement parce que n ye fɛn min sɔrɔ n tun b'a fɛ k'a lasegin dɔ wɛrɛw ma n ye taara baara kɛ ministère de la jeunesse la n taara formation kɛ faransi ka tila ka na jeunesse la comme inspecteur de jeunesse et de sport n ye baara caman kɛ mɔgɔ caman ye dɔ jeunesse sira kan mais yen nana ye baara tun bɛ cogo dɔw la gɛlɛya dɔw donna a kɔnɔ ne ye commencé lafasali la n ko nin bɛ se ka kɛ cogo di baarakɛdaw la kuma tɛ kɛ ou bien ni mɔgɔw ye ko dɔ kɛ dɔrɔn u bɛ ɲangi cogo dɔ la o man ɲi ani dɔw fana bɛ yen u tɛna donna baarakɛyɔrɔ la n'u nana fana u bɛ taa n ko olu c'est pas normal donc o de la ne ye n da don syndicat baara la parce que o espace dɔrɔn de tun bɛ yen min b'a permet n ka mɔgɔw lafasa n'u b'u jo la u bɛ se ka kɛ ani n bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ tun dilan fana k'u kɛ dusu tali baara la n ye san 30 ni san 2 kɛ syndicat la parce que n ka vision tun ye ka lutter contre l'injustice sociale injustice tun bɛ baarakɛyɔrɔdaw dɔw la bon ani yuruku kow tun commencera parce que an taalen ɲɛfɛ dɔɔni n bɛ kuma lasurunya Musa Tarawele tile la sarako tun gɛlɛyara an bɛ kalo 3 ni 4 kɛ an tɛ sara wale jugu dɔw commencera baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw bɛ papiyew ta ka taa feere papier rame de papier ka nasɔngɔ sɔrɔ la dɔw bɛ essence ta ka taa feere n'u bila hali chauffeur dɔw bila ka taa essence ta u bɛ dɔɔni b'o la k'a feere bon baarakɛyɔrɔ minɛn misɛnnin mɔgɔw commencera k'i bolo don la gɛlɛya fɛ parce que o tun tɛ maliyɛn na o donc an y'a santi k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'u danbe tiɲɛ parce que maliyɛn ka danbe tun tɛ o yuruku kow ye an y'an cɛsiri syndicat baara la ka lafasaliw kɛ fɛn min kɛra mars 91 aw yɛrɛ y'a ye ko caman tun b'o kɔnɔ syndicatw de labanna o y'a sɔrɔ ne bɛ UNTM na syndicatw de labanna k'u jɔ jɔyɔrɔ la parce que gɛlɛyaw tun ka ca a modèle tun ka ca donc ka fanga dafiri fanga wɛrɛ nan'o kɔfɛ ko dɔw tun nɔgɔyara mais ko nana gɛlɛya parce que politiki warala kojugu politikiw tiɲɛna parti politikiw tiɲɛna a warala parce que tellement mɔgɔw tun bɛ degun kɔnɔ conférence nationale tuma ne tun bɛ conférence nationale la mɔgɔw y'a ɲini ko ka pluralisme kɛ ko ka a dayɛlɛ de ko min ka di min ye i ka se k'o kɛ ko association fana dayɛlɛ min ka di yɔrɔ min i ka taa bon o bɛɛ sɔrɔla degun de kɔnɔ bon mɔgɔw labilalen cogo dɔ la bɛɛ y'i ta fɔ mais finalement vote kɛra la mɔgɔw ko pluralisme intégral donc o kɔrɔ intégral o kɔrɔ ko dan t'a la mɔgɔw y'u ka baaraw kɛ ala nana kɛ Mali ka bon mais Mali mɔgɔw man ca parti politique commencé ka créer fan bɛɛ fɛ parti politique nan'u yiriwalikanw kɛ musow ni denmisɛnninw ye fini bɛ di kɔgɔw bɛ di fɛn caman u bɛ na campagne na u b'a fɔ ni ne kɛra président wala ni n kɛra maire wala ni n kɛra député n bɛ sira de la yan n bɛ maternité de la yan n bɛ école de la yan o san 5 bɛ ban hali u t'u tɛmɛtɔla ye tugun ni sɛgɛn barika bonyana mɔgɔ kan i bɛ ko façon dɔw kɛ donc an nan'a ye o fana ye injustice dɔ de ye anw yɛrɛ bolo o man kan aw mɔgɔw kana ka hɛrɛ dilan mɔgɔ ka bɔnɛ kan aw bɛ mɔgɔw nɛgɛn aw bɛ mɔgɔw tromper aw b'a fɔ mɔgɔ ma n bɛ nin k'aw ye n'a fɛn ɲɛnabɔra aw bɛ tunu o de y'a to ne ma don politique la
ne tora n ka syndicat la ka san 30 ni san 5 kɛ parce que lafasali yɔrɔ de tun ye yen dɔɔni ɲini yɔrɔ tun ye yen dɔnniya bɛ ne na bi ne y'a sɔrɔ syndicat de kɔnɔ n donna syndicat kɔnɔ par conviction ka da kɔnɔ k'a baara ka di ka don a kɔnɔ ni mɔgɔ minnu degunnen don n bɛ n jɔ olu kɔnkɔrɔ k'olu ka kɔkɔrɔma dɔn n ko bon politiki n ye fɛn min y'a kɔnɔ n t'a fɛ ka taa yen donc n tor'o de kɔnɔ ala nana kɛ ne tun bɛ taa Nations Unies na ka taa musow la fasa yen parce que yen de ye a jubaju ye mɔgɔw kan bɛ bɔ yen de kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ taa an b'an ka dɔnniyaw falen falen an b'an hakilinataw falen falen ne ye n to la conférence dɔ kɛra Nairobi n'o ye Kenya ye an taalen yen u ye élection kɛ u ye ne élu ka ne ka Afrique musow bɛɛ ka présidente ye jamana 50 ani jamana 3 alhamdulillah ne kɛra présidente ye nka ne tun tɛ anglais kan mɛn a degun ye n sɔrɔ dɔɔni ne ko n ye n bila baji kan ten k'a ɲɛɲini mais ala nana kɛ ne ye dɔnniya min sɔrɔ syndicat kɔnɔ a ye n dɛmɛ musow ka baara la a ye n dɛmɛ musow ka lafasali tɔn baara la donc ne ye diɲɛ la ne ye Afrique yala ne ye diɲɛ bɛɛ yala continent si tɛ yen ne ma taa yɔrɔ min na alhamdulillah san o san n bɛ taa États-Unis n bɛ taa conférence a bɛ fɔ conférence musow ka jɛkulu conférence n bɛ san kɔnɔ n bɛ taa yen siɲɛ 2 ka taa musow lafasa lafasali barika bonyala ne ye san 4 k'o baara la musow ka n bɛ taa Union africaine ka sommet bɛɛ la ka musow lafasali gɛlɛnmanba parce que an ni président tun bɛ kuma o baara n ye san 4 k'o la san min dar'o ka élection kɛra tugun u ye n ta k'an kɛ présidente ye tugun k'an bila ka san 3 wɛrɛ fara a kan n'o kɛra san 7 ye donc ne ye san 7 kɛ muso ka présidente ya la Nairobi mais n tun bɛ Afrique bɛɛ de kunna donc o de la an nana Mali kɔnɔ ɲinan yɛrɛ ka na Mali victime aw yɛrɛ y'a dɔn depuis 2012 ɲangataw kɛra yan ka yɔrɔw tiɲɛ n'o ye Tombouctou yɔrɔw ye an nan'o baara kɛ sisan nɔ mɔgɔ minnu ye ɲangata wɛrɛw sɔrɔ mɔgɔ minnu joginna muso minnu violela mɔgɔ minnu bolofɛnw tarakila mɔgɔ minnu joginna an bɛn'o baara daminɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ inshallah ala tɛmɛ kosɛbɛ cɛw mana jɔ yɔrɔ min na u bɛ ɲina musow kɔ jamana tɛ se ka dilan musow kɔ wallahi jamana tɛ se ka dilan denmisɛnninw kɔ an ka ca ni bɛɛ ye n'a m'anw da don kuma la jamana bɛ yiriwa cogo di n'aw y'anw to so kɔnɔ yɔrɔ fura ni yɔrɔ jɔsi ni denko ni den ɲɛgɛnɛcɛ ni den bocɛ la a bɛ ɲa wa an bɛ so kɔnɔna dilan anw y'a yira cɛw la anw bɛ se ka so kɔnɔna dilan an bɛ se ka kɛnɛmana dilan u ka danna u k'an to yen an k'an faso dilan ɲɔgɔn fɛ an ka problème y'o de ye bi situation in fana bɛ ten an yɛlɛnna kunun kuluba an ye min fɔ an y'a fɔ diɲɛ muso bɛɛ Mali muso bɛɛ de tɔgɔ la an ma taa an yɛrɛ yira en tout cas ne ma taa an yɛrɛ yira mɔgɔ tɔw fana ma t'u yɛrɛ yira an bɛɛ taara ka kumakan dɔ de fɔ sisan an b'a ɲini bɛɛ k'i da don jamana ko kuma la ɲɛdɔnya barika bonyana Mali kan kojugu an danbe lakarila kunu an b'an jama mɔgɔ minnu kunu an tun ka fisa ni bi olu de b'u dayi to an kan an kana jɛn n'a ye foyi t'o bali bi n'an ma ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛmisɛnnin ni place ɲini a ka to kɛrɛfɛ an ka jɔ fɔlɔ min ni ka kan ni min ye ne bɛ kɛlɛ min na ne tɛ ko muso bɛɛ dɛ ne ko de muso min bɛ se min na don min na o ka bila o la musow filɛ n'i y'a lajɛ économiquement muso 70% bɛ secteur informel la u bɛ furufuru feere u bɛ yuguyugu feere u bɛ nafɛnw feere u bɛ taa duguni misɛnninw ni dugubaw ni fɛnw na ka feere ni fɛnw kɛ a bɛ taa min k'a bɛna denbaya kɔnɔ ten denbaya fa ni denw cɛw bɛ dɛsɛ nasɔngɔ la musow bɛ tobili kɛ o kɛra an yɛrɛ y'o caman dun cɛw bɛ dɛsɛ ka luwanse sara lebu ni ala ma lebu ni malo kama musow bɛ luwanse sara a kɛra cɛ bɛ dɛsɛ furakɛli la muso b'a sutura an malaraw wallahi muso dɔw bɛ daga sigi ta la ka ji wuli foyi t'a kɔnɔ pour dɔrɔn sigiɲɔgɔnw kana dɔn ko ko dɔ a kɛra a bɛ kɛ hali bi cɛ dɔw bɛ b'u ka so ka taa kɛnɛma an b'o kɛ u ma nasɔngɔ to so kɔnɔ k'an kɔnɔ fa ka na
ka bɔ kɛnɛma k'i disi wuli k'a sɔrɔ a cɛnnen bɛ so musow b'a dilan wa musow bɛ se ka sokɔnɔna dilan cogo min musow bɛ se ka jamana dilan ten n'a bɛ sisan cɛw ka sabali o de ka ɲi an b'a ɲini cɛw fɛ u ka sabali an fankelen dɔ y'u ye ni Ala sɔnna ma u y'a mɛn koyi ni cɛ ni muso bɛ so kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn dafa de complet n'a b'a fɔ ma ko complémentarité n'a ye égalité fɔ mɔgɔ hakili ko égalité kɔrɔ ko an bɛɛ ye kelen ayi égalité de chance de fɔra hakili don ani hakili adamaden ye cogo ne ye adamaden i bɛ ɲɛnakili n bɛ ɲɛnakili n'i b'i la n'i bɛ na degun bɛ kɛ degun fɛn dɔ bɛ yen o ye muso ka sawura ye fɛn dɔ o ye cɛ ka sawura ye n'aw bɛ furu fana na so kɔnɔ fɔlɔ furu cɛ de tun bɛ fɛn min na ni fɛn bɛɛ ye so kɔnɔ mais bi dun an yɛrɛ de b'a fɔ na bi dun munna aw to o jɔyɔrɔni dɔn an ye faso baara min filɛ nin ye ta fɔlɔ muso dɔw kalanw kɛra muso ingénieur bɛ yen muso docteur bɛ yen wallahi muso chimiste bɛ yen a tilennenw muso fɛnɛw bɛ yen muso école karamɔgɔ bɛ yen muso a suguya bɛɛ bɛ yen densani secteur bɛɛ la maillon de développement bɛɛ la munna musow da tɛ don kuma la wallahi ni muso cɛ ni muso ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn ko bɛɛ banna wallahi cɛ ni muso dɔw bɛ yen u ye ɲɔgɔn faamu muso bɛ soli k'a ka na tobi wala a b'a tobi su fɛ ni Ala ye frigo kɛ minnu bolo k'a bila a kɔnɔ cɛw sɔnna a ma cɛw sɔnna wa n'a ka di kojugu munna cɛw tɛ kɛnɛw di musow ma jamana yɛrɛ hɛrɛ kama an tɛ u tɛ sɔn an b'a fɛ sisan cɛw ni musow ka ɲɔgɔn faamu jamana marala ko la ni musow da ma don kuma la an tɛ taa yɔrɔ si n tɔgɔ kura de y'o ye sisan musow ka kɛlɛkɛcɛnin Mali bɛ kɔfɛ koyi Mali bɛ kɔfɛ an mana fɔlɔ pour que Mali ka bɔ kɔfɛla la Mali kan ka malidenw bɛɛ da don jamana dilanni ko kuma la mais tant que an bɛ ka miiru ni escalator bila ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ɲɛnabɔ koyi an bɛ duguma olu bɛ ka fɛn a tɛ ka ɲɛnabɔ o bɛɛ kɛra ninja ye ka tunu la politique n'est pas le domaine privilégié des hommes faso kɛra o ye sisan et les femmes u y'u servi anw na san kuma bɛɛ k'anw kɛ escalier ye yɛlɛyɛlɛna hali sini an b'an k'o kɛ k'anw kɛ yɛlɛyɛlɛna ye hali an b'o kɛ dɛ ka yɛlɛ ka fanga ta wallahi n'u ye fanga ta u bɛ escalier bɔ yen ka muso ka taa den sin di denw ma so k'a ta sin di den ma so a ye taa minɛnɔgɔ ko aw place ye yen de an tɛ fɛ k'aw y'ale tele kɔrɔ a bɛ wolo min a bɛ wolo la n'a tiɲɛna an bɛna aw fɛ yen Sénégali kɔrɔ ye taa yen kɛ fanga b'u la parce que fɛn bɛɛ tɛ bureau kɔnɔ sigi ye o bɛɛ se ka kɛ ministre ye bɛɛ se ka kɛ député ye bɛɛ se ka kɛ directeur ye wa an m'a fɔ ko Mali muso bɛɛ fana ka don baara la u ma fɔ mɔgɔ si ye a fɔra ko ka Mali musow da don kuma na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don fasoko la a ye musow ye conférence sugu bɛɛ kɛ yan degun mun b'u ka baaraw la hali minnu bɛ secteur feere hali minnu bɛ tigɛdɛgɛ feere la hali minnu bɛ nafɛn feere la sugu mana dilan ka sugu kɛ sugu sigi cogo modèle dɔ ye ka jɛya k'a kɔnɔ ka saniya k'a kɔnɔ ka règle k'a kɔnɔ bɛɛ b'i sago sɔrɔ wa fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ka bon hali u bɛ ka min sɔrɔ Bamakɔ kɛra sugu kɔnɔ de sisan Mali yɛrɛ o de e ka Bamakɔ nɔgɔ cogo ye tan jɛ an tɛ bɔ e ka Bamakɔ nɔgɔ to n'i bɛ tɛgɛ la fo n'i nu minɛ population ka nɔ b'a la mais autorités nɔ b'a la n ko nin bɛɛ ye source d'emploi de ye mais a bɛɛ kan ka kɛ faso mɔgɔw ka initiative n'aw yɛlɛla fanga la olu ka kɛ waridunba ye ka mobilibaw san ka sobaw jɔ k'aw denw bila ka taa kalanba la n'aw b'aw fɛ k'aw faso bɔ ɲɔgɔn la ko fɛn fɛn filɛ n'u taara kɛnɛma f'u bɛ maloya mais n ko baara de y'u ta kɛ ko ɲɛmɔgɔ n'u ni ɲɛmɔgɔ tɔw ɲɔgɔn sɔrɔ k'olu b'a fɔ k'a tɛ se ka ne ni Corée président de la ka kuma ne taalen Corée du Sud a ko n ko n y'a ɲininka question de tun bɛ n bolo n ko mais aw b'aw ka richesse bɔ mais munna en si peu de temps 50 ans dɔrɔn aw sina ka kɛ puissance ye ta aw bara hali limɔgɔ tɛ hali tɛ limɔgɔ ye anw bɛ 60 ans na a ko madame pétrole t'anw bolo essence t'anw bolo sanu t'anw bolo jama t'anw bolo yan a ko anw ye min kɛ i t'o dɔn wa n'aw ka jamana y'a kɛ dɔrɔn aw bɛ tila a ko anw y'an ka mɔgɔw éduquer on a donné de l'éducation à tous an m'an ta kɛ slogan ye dɛ an y'an ta kɛ wale de n'i ma taa n'i den ye école la an b'i don kaso la jagoya wa n'i donna école la jamana b'i ta
mɔgɔ kalafali tɛ yen bɛɛ kalan n'i ye bɛɛ kalan dɔrɔn i bɛ tila n'i ye bɛɛ kalan dɔrɔn dɔnniya di mɔgɔ ma dɔrɔn domaine o domaine na e b'i sen bɔ a tɔ la a ka dɔnniya b'a bilasira la a b'a don wo dɔ kɔnɔ i hakili tɛ wo min na inchallah ko ka ca n tɛ se ka nin bɛɛ fɔ kan tɛ mais c'est pour dire que ne ka kɛlɛ ye nin bɛɛ ye ni ala sɔnna ma ani ba ɲɛlɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko ɲɛlɛni o kɔrɔ ye ko muso min ɲɛna a yɛrɛ ka ɲɛ maa wɛrɛ aw ani ne an bɛɛ lajɛlen ka jɛ sisan ka jɛ k'an ka video de la semaine lajɛ Pop. Ça tombe bien. El professeur. C'est colonel. Waouh. Toujours gardé en sapologie. Mais on vous a absenté ici hier. Ben effectivement, moi j'ai tant de choses à faire avec la situation des pays maintenant. Donc les gens ils ont besoin de moi. Vous avez quel problème? C'est son ex. Hein? Elle veut retourner avec lui. Ton ex, elle t'avait quitté pendant combien de temps? Bon, à peu près 6 mois, 8 mois. 6 mois, 8 mois. Oui. Bon, petit, ça veut dire 6 mois, 8 mois. Tu sais quand même, l'hymne national reste toujours l'hymne national. Donc, si ta copine t'a laissé et qu'elle veut venir, peut-être là où elle est partie, elle n'a pas eu d'affection. Oui. Peut-être là où elle est partie, elle a été maltraitée. Oui. Sauf, elle est enceinte. Sauf, elle t'a vu maintenant que tu es en train d'avoir quelque chose, elle veut retourner pour s'en profiter. De toi. Donc, tu dois faire très attention. Ok. C'est-à-dire que, petit, c'est comme quand ton ex veut retourner avec toi. C'est comme si tu veux toujours regarder film Titanic en passant que le bateau Titanic ne va pas couler dans l'eau. Or que le bateau va toujours couler dans l'eau. Quand tu regardes film Titanic, il y a un gars qui voulait se marier avec Rose. Oui. Mais Rose a refusé. C'est Jack qui était là. Oui. Jack a fait beaucoup de bêtises dans ce bateau-là. Oui. Il est sorti avec Rose. Oui. Ils se sont embrassés. Or que les gars avaient des millions. Il était multimilliardaire. Oui. En dollars. Oui. Mais Rose a refusé de sortir avec le gars. Oui. Et c'est Jack qui était gagnant. Mais quand le bâton a coulé, c'est qui est mort? C'est Jack. Oui. Donc si tu ne fais pas attention, quand elle va retourner, quand le bâton va couler, c'est toi qui vas mourir. Oui. Donc, fais gaffe. ayiwa ni an seginnen kana kuma so kɔnɔna la an nana kuma so ne ba kuru bɛ fɛ ka se sa kan n bɛ fɛ ka kuma laban min f'i ye komi ɛri sera ne bɛ fɛ k'a dɔn o kuma la o fanga in man di aw yɛrɛ ye wa aw yɛrɛ t'a lajɛ ka na ten denkun min bɛ aw kan parce que n'i ko ko du bi ou bien jamana bi n'i ma muso fɔ i ye nkalon tigɛ o cɛ ka dɔgɔ bi min bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ ka du kungo dɔn a 100% ni muso tɛ caman kalama la ɔ aw muso tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa ka maa kelen suganti walasa vote bɛ se ka k'o fana aw fana ka se ka sigi fanga in kunna ten an k'aw fana lajɛ sinon an faw n'an kɔrɔkɛw tilala anw na. Oui, tu sais, i ka nin question ye question ɲɛnamaba ye an seginna nin kuma in kan a ka ca mais problème bɛ tuma la anw yɛrɛ bolo an ye cɛw kɔrɔfɔ an ye fɛn caman fɔ cɛw ma u y'an kɛ escalier ye u y'an kɛ dɛgɛsoso kolonkala ye u ye fausse promesse d'an ma o bɛɛ la an bɛ segin ka na parce que défaut dɔ bɛ fo yɛrɛ ka bɔ anw na kan ten mun y'an tiɲɛ an ka bɛnbaliya an farafaralen don association bɛ bɛɛ bolo organisation bɛ bɛɛ bolo an ye muso dɔw ye n'u ɲinigara karisa anw b'a fɛ ka karisa ta k'a bila nin na qu'est-ce que vous pensez karisa la ilaha ala ka ni ci e m'a dɔn a kamalen ye nin ye e t'a dɔn k'a bɛ tan e t'a dɔn k'a bɛ tan au lieu que ka an ka valeur intrinsèque fɔ parce que n'i y'a ye cɛw y'a fɔ ko i b'a sɔrɔ u ye tagamasere dɔw y'i la min b'a to n'i nana i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka muso tɔw kunna wolo mais dès k'a bɛ fɔ an muso ɲɔgɔnw ɲɛna u bɛ commencer ka sɔn da i la sɔn min t'i la a banna dɛ a bɛ musow la an tɛ ɲɔgɔn mankutu ɲuman fɔ fo mankutu jugu
an tɛ se ka fosi kɛ fo ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an tɛ se ka fosi kɛ fo ka ɲɔgɔn kɔrikɔri e ko karisa ta aw t'a dɔn ko karisa bɛ tan de aw t'a dɔn ko karisa bɛ tan de aw t'a dɔn karisa bɛ tan non mais c'est grave c'est vraiment grave donc ne ka problème ye min ye musow kan ka conscience ta an Mali musow ka ca cogo min na bi wallahi n'an y'an ɲɛsin muso kelen ma président yɛrɛ tɛ jigi ka bɔ musow bolo tugun fiyewu ala kana a jigi gouvernement bɛ sigi mɔgɔ 25 muso 3 wala muso 4 o ye mun ye une loi s'applique inchallah donc aw minnu b'aw ka jabaranin kɔrɔ aw ye faamuya caman sɔrɔ nin na o hukumu kɔnɔna la ne ani aw an bɛɛ lajɛlen aw b'aw ka jabaranin kɔrɔ aw bɛ ne ka ko dɔn ni wagati dɔ sera ne bɛ wuli k'aw la nisɔndiya o tuma sisan an bɛna jɛ ka Kante ka show lajɛ n bɛna n bila n fila ni dɛbɛ la sisan. Monsieur le Président, il y a 2022 campagne de Menana. Et avec la déclaration de Demain que nous avons ne ka déclaration de te dore. Ne ka campagne ni na pumakil ne be Mali kona Mali ko ka dokera. Dokera te dore ne aw an bɛɛ lajɛlen sɛgɛnna an b'a dɔn k'a fɔ fanga bɛ cogo min bi jamana in kɔnɔ an k'an jija jamana in kana kɛ tuguni nafɛn feere yɔrɔ ye kɔgɔtigi ko k'ale ka kɔgɔ ka ɲi najinitigiw bɛ kule la suguba kɔnɔ n'i donna bɛɛ bɛ kule la kɔngɔn bɛ yen nemuruba bɛ yen jaba bɛ yen nka si tɛ yen ko min bɛ jamana ko la o de la ne ko dɔ kɛra ye parti min ye Sunjata ka parti don Sunjata mɛnna tagama la mais don min a wulila k'a jɔ a y'a ba kuma bɔ ni jumɛn ye a ye ziraju bɔ ka n'a da a ba ka du kɔnɔ o kɔrɔ ko maliyɛn denw surtout fantanw ne ɲɛ jɔyɔrɔ ye aw de ye dɔ kɛra kuma sera sa ne balakaw a ye wuli k'aw jɔ bi n bɛ ɲɛ jɔ aw de la parti politigiw nana k'u bolo di aw ma ka escalier d'aw ma aw y'u layɛlɛ aw yɛrɛ yɛlɛtɔw ye escalier kari ka bɔ aw kɔrɔ aw tora kɔ aw de bɛ saya bi aw de bɛ tola bi aw de bɛ sɛgɛnna bi aw denw ani aw musow aw de bɛ tɔɔrɔ la dɛ donc dɔ kɛra o de la n sigira nka sani n ka sigi n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye n denkɛ filɛ nin ye n ka lagare ye n ye mobili kelen de sa ye depuis n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ o ye dɔrɔguba ye ne ka fanga kɔfɛ n'a ye V8 y'a bolo ne de ko ten ne ka fanga kɔfɛ n'a ye V8 ye n denkɛ lagarenin bolo a y'a minɛ a la n'a bɛ V8 sa ye a k'a san sani n ka sigi n'a ye V8 y'a bolo n ka fanga kɔfɛ a y'a minɛ ne de ko ten jamana ka nafolo don min ka di a ka kala n'a y'a ye boîte de nuit kɔnɔ a bɛ ka miliyɔn k'a sarakati k'a filifili a y'a minɛ k'a ɲininka a y'a bɔ min ne de ko ten nin ye n denkɛ ye sani n ka sigi n ye diɲɛ ko bɛɛ k'a la k'a fɔ a ye n k'a ka baara kɛ n ye wari d'a ma nka a ma sɔn baara ma yala ni su de diyara ale ye k'i fa ka musow ta ka yala n'u ye ko fɛn b'a fa ne sigilen kɔfɛ n'i ye opérateur économique min ye k'a fɔ k'i nana n denkɛ voiri k'a wele ka nafolo d'a ma walasa i bɛ se ka marché sɔrɔ jamana kɔnɔ ka fantan dɔw ka marché minɛ u la n b'i ka baarayɔrɔ minɛla k'a di jamana ma jamana ta bɛ k'i ka baarayɔrɔ ye fo ne ka fanga binna ou bien ne sara e ta tɛ k'o baarayɔrɔ ye tuguni o kɔrɔ k'e ye zo ye e tɛ ɲɛtaga fɛ parce que baarakɛbali n'i ye nafolo d'o ma o bɛ jamana pied k'a d'i ma n furumuso filɛ muso kelen min bɛ n bolo kabini don min n y'a furu n ma deli k'a ye jeli sɔnna wa n m'a ye Dubayi taga la n ma sanubaya kan na ne ka fanga kɔnɔna na san 10 kɔnɔna na n'aw y'a ye jeli sɔnna a bɛ ka miliyɔn ba di yɔrɔ min a y'a minɛ ka tila ka warimisɛn minɛ jeliw fana na a k'a tila parce que n ma deli k'a ye o la n'a ye sanu y'a kan na a y'a bɔ a kan na a k'a ɲininka k'a y'a bɔ min wa n'a y'a balima o balima ye k'u bɛ Dubayi u ka moto n'u ka mobili ninnu kɔnɔ ko jeti wa jeti sanfɛ n'u nana y'u ɲininka aéroport la ko jɔn de y'aw bila ka taa n'a y'a sɔrɔ ne muso don a y'a fɔ n ye n b'a ɲangi ani ɲangini ka kan parce que a ye jamana nafolo de suɲɛ ka di ɔ ne yɛrɛ min ye président ye ne de ko n ko fanga ko n b'a nɔfɛ k'a ka Mali fanga di ne ma n ko n bɛna fantanya ka sɛgɛn ani banajugu ani kamanagan n b'aw da ko k'o ban n yɛrɛ ka compte la 395 milliards de bɛ yen o 395 milliards min bɛ yen est ce que ne man kan ka maga aw ka wari la wa tuguni ne sara san 10 n jɛra a kɔ n bɛna san 5 fɔlɔ min kɛ n jɛra n sara kɔ n bɛna san 10 ni ala y'o nɔgɔya n ye n jɛra a sara kɔ ne nakun ye ka jamana bɔ nɔgɔ la ka fantanya kɛlɛ ka wa ministre o ministre bɛna fɛnɛ i bɛna n'i denw ye nin kɛnɛ kelen kan i bɛna n'i musow ye nin kɛnɛ kelen kan so 2 de bɛ n bolo koyi 3e étage n y'o jɔ kɔsannin na ani villa kelen o de b'aw ka président bolo o tuma anw nakun ye ka jamana jɔ
ne ka slogan a y'a fɔ dɔ kɛra a n'a ka fɔ dɔ kɛra nin na dɔ kɛra ani Cari Baraji. Lex Papi on the track. Let's go. Wallahi ni be mu ye tanto ni baramso mugo ka nono mugo anu ka sukoro de baramso mugo ka nono mugo awo ni mboto de koroboro butiki ni nata koroboro butiki awo abe soro ta la jeke o kuma nan fene be ta la an to ma koroboro ban so mo ba site e mo be baramso sukoro nono mugo de la abe soro abe ayi aw kana siga baramuso sukaro n'a nɔnɔmugu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ wa o tɛ balina ko ye bari baramuso ka haju fɔlɔ tɛ ka tobiliko nɔgɔya bɛɛ ma wa sigida kɔrɔbɔrɔ butigiw suraka butigiw ladala butigiw bɛɛ lajɛlen ka fara baramuso butigi n'a suguw kan aw bɛ baramuso ka nɔnɔmugu n'a ka sukaro sanuman in sɔrɔ yen sɔngɔ damatɛmɛ diya fana la baramuso i ta i ka kow ye